Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Banja Vrdnik je živopisno mesto na južnim padinama Fruške gore. Nalazi se na nadmorskoj visini od 250 metara i pruža izvanredne mogućnosti za lečenje, odmor i rekreaciju zbog izvorišta termalne vode. Venac Fruške gore štiti Vrdnik od upada hladnih vazdušnih masa sa severa, zbog čega je klima toplija sa velikim brojem sunčanih dana. Poslednjih godina ovo mesto biva sve privlačnije gostima i izrasta u ozbiljan turistički centar Srbije. Sve ovo je uzrokovalo i otvaranje nekoliko seoskih domaćinstava, a jedno od njih, apartmani Garden Lux, u kome stoluju mladi domaćini Jelena i Aleksandar Alempić, sa zadovoljstvom vam predstavljamo u današnjoj epizodi. Za one koji dolaze iz Beograda, Garden Lux apartmani udaljeni su svega 77 km ili nepun sat lagane vožnje. Najkraći pravac vodi autoputem E70 u smeru ka Šidu, sve do isključenja za Rumu. Dalje pratite oznake za Novi Sad i Frušku goru, a ubrzo označeno skretanje za Vrdnik. Pošto prođete centar Vrdnika, slede još dva obeležena skretanja u desno i stižete na cilj, gde će vas srdačno sačekati ljubazni domaćini Alempići. Domaćini Alempići, dobar dan. Dobar dan. Ili možda bolje, dobro jutro. Može i tako. Nalazimo se blizu Beograda, u Vrdniku na Fruškoj gori. Ali bez obzira na blizinu grada, ovo je neka sasvim druga i bolja priča. Na početku moram da kažem da mi je drago što su nam domaćini ovako mlad, lep i uspešan bračni par. Domaćine, zamolit ću vas da predstavite vas i vašu lepšu polovinu. Moje ime je Aleksandar, moja supruga je Jelena i imamo malog sina koji ima 3 godine, Vasilije, koji još spava. Ne bi da ga budimo, mislim žao nam je, ali eto, ako se probudi vidjet ćete ga posle. Naravno, znači da budemo tihi. Tako je, tako malkice tiši, da, i da ne probudimo goste u apartmanima. Dogovoreno. Upoznajte nas malo sa samom lokacijom i vašim domaćinstvom. Otkud naziv Garden Lux? Nalazimo se u Banji Vrdnik, na Fruškoj gori. Garden Lux naziv, ne znam ni ja što, to je supruga smislila, šalim se, zato što nam je cijelo dvorište tako uređeno kao bašta i trudimo se da svake godine posadimo po neku novu biljku kako bi to bilo još bogatije i bogatije. I da se održi to zelenilo. Tako je. U stvari vidite da nema ni staze, ništa, sve je bukvalno po travom, tako da se trudimo da tako i ostane. To je jako lepo i želim vam da istrajete u tome. Po ovakvoj dobrodošlici se odmah vidi da smo u Sremu i to u onom najlepšem delu gde se spajaju vinski i svinski Srem. Jeste, najlepši deo Srema. Zato prvo ide posluženje. Tako je, da, naravno. Šta podrazumeva sremsko posluženje dobrodošlice? Aleksandre? Domaći med, domaća rakija iz naših voćnjaka i pogača. I naravno i so. Probajte našu domaću rakiju. Može. Može. Izvolite. Da se prekrstimo. Da nam ovo druženje bude dobro. Evo jedno parčence. Med ako želite možete da probate. Domaći je, rakija je domaća. Ne odbijam da se zasladim. 100% prirodno. Da. Osjećam da nije bagrem. Ne, lipa. Lipa? Lipa, da. Fruška gora je poznata po lipi. Tako je.
I najljuće za kraj. Rakica, naravno. Domaća. Domaća. Pizza domaća. Kako da. drugačije? Možda nju pogodim iz prve od čega je. Može. Živeli. Živeli. Čista šljiva. 100%. Bez šećera. Tako se pravilno i pravi. Ova je 100% čista šljiva. Kako je aromatična. Neverovatno. Recept mog tate. Pohvalite ga puno. Sve ovo iza su smeštajni kapaciteti. Tako je. Pošto nas čeka dug dan, predlažem da se bacimo na posao. Imamo sreću da je sunčano vreme, pa će nam biti još lakše i lepše. Izvolite. Ko nam je vodič? Aleksandar. Prvo ja većinom. ću. Da. Onda pratimo domaćina. Izvolite. Može? Domaćine, apartmani su smešteni u ovoj divnoj bašti. Koliko ih ima? Trenutno imamo 3 jedinice, 3 smeštene jedinice, to je 3 apartmana. Ovo ovde sa moje leve strane je naš prvi apartman. Svi apartmani su za 4 osobe i trenutno nam je smešteni kapacitet 12 osoba. Naravno, planiramo da se širimo. Gosti imaju svoje odvojene apartmane i svoje terase, tako da mogu da funkcionišu nezavisno od drugih. Ali verujem da se ipak nekako združe svi u ovom uživanju. Tako je, tako je. 90% slučajeva nam dolaze u svaki apartman drugi ljudi. Pre nekako se baš desilo da su nam ovde bili gosti iz Engleske, ovde iz Rumunije, gore su bili gosti iz Beograda, tako da ljudi se upoznaju i na kraju krajeva počnu da se druže posle susreta kod nas. To je divno. Hajde da pokažemo gledalcima šta ih čeka unutra, ako odluče da se zapute ka vama. Izvolite. Aleksandre, ovo je trenutak kad se ruralni turizam približi hotelskom u smislu samog dizajna interijera. Moderno je, a ima čar toga da ste u prirodi. Ko je ovo sve ovako skockao? Pa evo ovako da kažem, što se tiče smišljanja interijera, to je supruga. Moje je u principu da ispunim te sve neke zahteve, nadam se da jesam. I na kraju krajeva sestra se bavi hotelijerstvom. Pobednički tim. Ono što je interesantno je da se svi apartmani međusobno razlikuju. I jasno, svaki apartman izgleda na svoj način, svi su iste kvadrature, svi su 36 kvadrata. Znači odvojena je dnevna, spavaća, kuhinja i kupatilo. U svim apartmanima imamo mini kuhinju gdje možete pogledati, gdje su frižider, komplet uređena kuhinja, kao i pločak gdje gosti mogu na kraju krajeva sami sebi da spreme nešto što se tiče hrane, ako nisu raspoloženi da idu nigde po restoranima. Mnogo mi se sviđa ovaj zid koji ambijentu daje rustičnu notu. To je neka cigla iz Banata. To smo s nekim prijateljima napravili neku saradnju pa smo uzeli taj neki detalj da napravimo, da bude to malo drugačije od ostalih. Tu nam je i trpezarijski stol, a vidim da ste mislili na instituciju jutarnje kafe, pošto gosti imaju na raspolaganju aparat za espresso. Jasno? A vidim i uputstvo za različite pripreme kafe. Tako je. Spavaća soba je odvojena od dnevne. Tako je, znači imamo odvojenu spavaću sobu od dnevne sobe. U dnevnoj sobi nam leže na razvlačenje, u spavaćoj sobi nam je bračni krevet koji je za 2 osobe, tako da li došle 2, 3 ili 4 osobe mogu udobno da se smeste i da uživaju kod nas. Ovde je uživanje neminovno. Recite mi, kako je regulisano grejanje? U 2 apartmana imamo podno grejanje i klime. Ovo je naš prvi apartman i naša prva jedinica u kojoj imamo inverternu klimu i norveške radijatore. Nema zime kod vas. Još kad se ušuškate uz ovu plavičastu svetlost, posle celog dana u prirodi, milina. To je naš prvi apartman i uglavnom većina gostiju bira baš njega, što zbog portala koji je na ulazu, što zbog tih nekih efekata koji daju neki mod, neke romantike, tako da kažem. Hoćete da nam pokažete i kupatilo? Svi apartmani imaju kupatilo sa tuš kabinom, naravno WC šolja i trudimo se da u svako kupatilo stavimo one osnovne neke za ličnu higijenu što nam gosti stavljaju kao plus kada dođu kod nas. Nalazimo se kod druge smeštene jedinice. Kako odmičemo, postaje sve lepše i lepše. Tako je. Svaka jedinica ima svoj deo dvorišta sa božanstvenim pogledom. Tako je. Da zavirimo unutra. Izvolite. I ovde je besprekorno sređeno kao i u prvom apartmanu, ali opet je drugačije. Šta gosta očekuje ovde? Pa malkice drugačije nego prošli apartman, isti koncept, samo malo drugačije izmenjeno. Ovde smo radili taj neki malo moderniji, stilski kao moment sa ovim paljenim belim borom na plafonu, što uglavnom starije generacije obožavaju apartman zato što je tako nekako smirujući, svetao
i onako prijatan za oko, što bi se reklo. Kuhinja je opremljena sa svima što je potrebno. Tako je, kuhinja je svude isto, oblika samo naravno u drugim bojama, kao i apartman, malo drugačiji, a opet isti na neki način. Tu je i televizor, tripezarijski sto za 4 osobe. Pretpostavljam da imate i internet. Da, imamo 120 megabita protok u svim apartmanima i internet nam je baš dobar. Ovaj trosed može da se razvuče u krevet. Tako je, tu nam je trosed na razvlačenje koji je, moram priznati, jako udoban. Razvuče se, bukvalno bude udobniji od nekih francuskih ležaja. Sa sunđerima koji su ozbiljni. Tako i deluje. Da vidimo i spavaću sobu. Baš ste se posvetili izboru nameštaja. Dopada mi se ovaj krevet od kovanog gvožđa. Kako ste napravili ova ogledala? To je neka suprugina ideja bila, tako da meni bitno da mi se svidjelo. Neko saće. Liči. Ogledalsko saće, što bi se reklo. Super ideja. Da pogledamo i kupatilo. Tuš kabina i keramika. Jako čisto i moderno. Vodili ste računa o svakom detalju. Trudili smo se. Kad su domaćini profesionalci, tu nema greške. Radili ste kao za sebe. Što bi se reklo. Treći apartman nije posljednji jer je slabiji od prethodnih. Naprotiv. Pa svaki apartman, opet kažem, je za sebe. Po mom mišljenju, meni se najviše sviđa treći. Apartman broj 3, supruzi je broj 2. Tako da sve je stvar ukusa. Apartman broj 3 je isto kao i ostali apartmani, što možete vidjeti i na slikama, pošto u trećem apartmanu trenutno imamo goste, pa ne bi da ih uznemiravamo, ipak nam je to najbitnije, da gosti uživaju kod nas. Treći apartman je isto kao i ostali, samo što je rađen u tom nekom industrijal stilu. Što ćete i vidjeti na slikama, fotografijama. Raspored prostorija je isti kao u druga 2 apartmana. Apsolutno isto, raspored svih zidova u svim apartmanima je isti i kvadrature otprilike. Svi su 36 kvadrata sa terasom. Mene prvo interesuje koliko košta boravak kod vas, a verujem i da gledaoci s nestrpljenjem čekaju da čuju. Kod nas od mene cene po smještajnoj jedinici. Ove godine je cena bila 50 € po noćenju, znači za apartman koji prima 4 osobe. To je jako povoljno. Tako je. Da li došle 2, 3 ili 4 osobe, cena je ista. Ove godine sad, to jest sljedeće koja nam se priprema, možda budemo nešto neznatno menjali cene, ali još nismo formirali, ali u principu to je to. S obzirom da i sami imate dete, verujem da su deca ovde i više nego dobrodošla. A ovde stvarno imaju ogromno prostranstvo za igru. Tako je, tako je. Ko su vam najčešći gosti? Pa 90% gostiju su nam, moram tako da kažem, gosti iz Beograda. Zato što je Beograd opet blizu neki 70 km od Vrdnika i nepunih sat vremena, 45 minuta vam treba od Beograda do centra Vrdnika. Ali imali smo gostiju iz Engleske, Španije, Meksika, Indije, znači sa svih strana. Pokriveni ste i kablovskom i internetom, tako da ovde čak mogu da dođu i oni koji imaju radne odmore. Tako je, dosta naših gostiju se bavi baš programiranjem, gde ljudi dođu da ne bi uznemiravali devojku, suprugu, ženu, izađu na terasu i rade sa terase. A kad budete doživjeli poseban guš da gosti na laptopu rade dok brčkaju noge u bazenu. I to nije problem ako hoćete da rizikujete da mu upadne laptop. Garden Lux apartmani još uvek ne nude gostima hranu, ali pored kuhinje u apartmanima gosti imaju na raspolaganju i ovaj roštilj, kao i ponudu lokalnih ugostiteljskih objekata. Kakav je Vrdnik s restoranima? Vrdnik kao Vrdnik ima nekoliko restorana. Nama prilike najdraži i restoran koji je blizu nas na nekih 50-60 metara je restoran domaće kuhinje Mines, gdje ljudi rade već ozbiljan broj godina i bave se onako na dosta ozbiljniji način od ostalih. Tim restoran se nalazi u neposrednoj blizini, 90% gostiju, naših gostiju, doručkuje, ruča, večera baš kod njih. Moramo onda i mi to da isprobamo. Pravac Mines. Naravno, već nas očekuju, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvoli. Poštovanje, evo doveo sam naše prijatelje iz ekipe Lepše od Pariza da im predstavite vaš restoran i to šta vi ovdje radite. Milo me je, dobro nam došli. Bolje vas našli. Vi ste Nađa. Jest. Moje poštovanje. Čim Malempići sarađuju sa vama, to je garancija kvaliteta. Mi se trudimo da budemo ono kućena varijanta i gostoljubivi, znači domaćini za sve goste, tako da smo po tome verovatno i specifični. Gosti mogu telefonski da naruče svu hranu, znači od čorbe pa do deserta, znači sve pakujemo i dostavljamo na adresu. Odlično.
kakav vam je jelovnik? Pa mi smo koncipirali kuhinju da bude, znači, ona tradicionalna domaćinska, znači, kuhinja. Preferiramo, znači, gotova jela, što bi rekli kašika pre svega. A tu su naravno i roštilj kao i u manje više svim restoranima i nešto od ribe, salate i desnici. Eto tako. Restoran ima 2 sale. Jeste. Ovo je takozvana naša sala za pušače, tako je zovemo, a ovde, znači, desno imamo i jednu salu koja je predviđena za nepušače. Verujem da su vam posetioci Banje Vrdnik najčešći gosti. Najčešći su, da se ne lažemo, znači, gosti iz Beograda. Što vikendom, što, znači, u gornjim smeštenim kapacitetima u Sorovu. Da li možemo da vidimo i drugi deo restorana? Nema problema, samo izvolite. Baš onako prijetan ambijent. Moderan, funkcionalan, a nenametljiv. Hvala. Moram da pohvalim. Pred nama je i nezaobilazno fruškogorsko vino. Jeste. Mi forsiramo vino iz podruma Stojković, iz Banoštora i naši gosti su prezadovoljni sa ponudom, tako da ih često i upućujemo na adresu da mogu da kupe i ponesu kući to isto. Evo, izvolite sarmicu, domaću, prijetno. O, hvala. Prijetno. A jel smem da vas zamolim da nam sipate? Kako da ne, sad ćemo... Naslednje parče. Ništa bez sarme. Da, nego kako su kupusno. Evo ga, izvolite. Ćemo i gospodinu malo jedno. Izvolite. Nađeš vi za sarmiću. Kako da ne. Evo ga. I jednu parču slaninicu. To obavezno. I ništa bez slanine. Pogotovo u ovim krajevima. Ovde smo u centru sremske gastronomije, između vinskog i svinskog Srema. Jest. Odmah ću da probam. Prijatno. Hvala. Meni su uvek merilo jela moje bake, među njima i sarma, pa da vidimo da li me podsjeća na to. Dopada mi se što sve radite onako domaćinski. Da, to je akcenat ove kuhinje, pogotovo u ovo vreme kada istina je, ruku na srce, da sve manje ljudi ima vremena da se bavi kuhinjom i stiže da kuva ta domaća tradicionalna jela kući. Mi akcenat stavljamo upravo na to. Da vidimo da li je i ukus domaćinski. Prijatno. Hvala. Sarma govori 6 jezika, a 7. progovara. Svaka čast i prenesite čestitke svima u kuhinji. Hvala, hoću. Kumaricu posebno. Podseća na bakinu sarmu. Uz nju ide najbolje crno vino, jel tako? Jeste. Za vaše uspešno i ukusno ugostiteljstvo. Hvala vam, dobro nam došli. Hvala vam. Uvek. Bolje vas našli. Da nastavite ovako divno da sarađujete. Jeste, hvala. Će mi pokazati kako se odiže. Ima vode unutra. Polako, ali ovdje gore. Ovdje gore, ljubav. Ovdje, tu uci. Možeš? Možeš? Sad kad se Vasilije probudio, red je i da predstavimo ugođaj za najmlađe goste. Jesmo. Tako je, čekaj da me prospaš. Pravi rajzanje. Stvarno uživaju kod nas, da. Ogromno je dvorište i obezbeđeno je skroz. Tako da smo napravili igraonicu, trambolinu, bazen i u bazenu smo mi isto na klince. Tako da imamo jedan deo stepenika koji je 30 centimetara dubine, tako da roditelji mogu tu da sednu i da se igraju sa decom. A imaju i roditelji svoje zanimacije. Tako je, roditelji mogu slobodno da uživaju u bazenu i roštilju, a klince i najmlađe mogu da ostave ovde u igraonici i svake godine se trudimo da dodamo nešto novo. Napravimo pun bazen s lopticama, kao i trambolina koja bude zatvorena. Nekad stavimo ogroman dvorac na naduvavanje da klinci mogu da se igraju i da uživaju kod nas. Ovo je pravo dečije carstvo. U svakom smislu. Ćao, Vasilije. Pošaljem poljubac. Hoćeš da pozdraviš naše gledalce? Maksimljeno. A evo ga helikopter, mašin. Pošaljem poljubac. Poljubac. Pravi mali domaćin. Nalazimo se kod glavne atrakcije vašeg domaćinstva. Tako je. On je pokriven, ali suštinski može i sada da se koristi. Što je specifično za naš bazen je to da naši smeštani kapaciteti su 12 osoba u sva 3 apartmana. Nikada ne bude pun kapacitet, znači bude od 8 do 10 ljudi i taj bazen koristi faktički, da kažem, u najviše slučajeva 8 ljudi.
tako da nije prevelika gužva. Temperatura vode nam je uvek od 33 do 35 stepeni, što je jako dobro zbog porodica s malom djecom koji su naši najčešći gosti. Tako da topla je voda, bukvalno što se kaže kao tuš kabini. Kako to postižete? Koristimo toplotnu pumpu. Koristimo toplotnu pumpu i to je ono što nas izdvaja u odnosu na ostale smještaje, bar ovdje što znam, u našem krajevima. Deluju u sezoni kao plaža na moru s ovim krevetima. To izgleda jako lepo, baldahin kreveti koji mnogo lepše vidjet ćete već na slikama i bambus koji bude bukvalno kao jedna zelena ograda iza njih, celom dužinom. Samo fali neki koktel i to je to. To već prepuštamo gostima da oni sami odluče o tome. U 90% slučajeva da. Aleksandre, krenuli smo u razgledanje okoline. Iza nas je Fruška gora, vidi se Vrdnička kula. Vrdnik postaje jedan ozbiljan turistički centar. Sam po sebi, on je i vazdušna banja. Tako je. Šta sve gosti mogu da obiđu kad dođu kod vas? Vrdnik je, pored toga što je vazdušna banja, to jest termalna banja, Vrdnik je i vazdušna banja, što jako malo ljudi zna. Vrdnik je do pre nekoliko godina ili nekoliko desetina imao jako veliku vazdušnu bolnicu tu kod nas, na par kilometara samo odavde. Tako da Vrdnik je bogat čistim vazduhom i naravno termalnom vodom. Vrdnik, pored toga što je imao jako puno manastira, kao što znate i sami, Vrdnik ima jako puno vinarija. Od nekih bi izdvojio Kovačevića, kao i Deurića, koji su otprilike i najveći trenutno kod nas, a neposredno su u nekih možda 7-8 km od nas. Tako da bi to svakako trebalo objeći. Frušku goru nazivaju i druga Sveta gora, zbog broja manastira. Na njoj je izgrađeno 35 manastira, a danas je sačuvano 17. Samim tim ovaj prostor je tokom istorije i danas važno duhovno uporište našeg naroda. Zato ćemo danas da posjetimo jedan manastir. U pitanju je Mala Ravanica. Zašto ste odlučili da nas baš tamo vodite? Pa u manastiru Ravanica, prvo što se nalazi na svega par stotina metara od nas i kogod da dolazi u Vrdnik ne bi bilo loše da posjeti baš manastir Ravanicu. Prvo blizu je, drugo, za one koji ne znaju, pored moštiju cara Lazara u manastiru Ravanica su i mošti Svete majke Anastasije Rimljanke. Tako da bi naravno divno bratstvo i sestrinstvo, otac Lazar, divan mlad čovjek koji to vodi sa puno ljubavlju, svima je tu da pomogne, da izađe u susret. Stvarno svi ga vole, eto ne bi bilo loše da odemo da ga posjetimo i čisto da ga upoznate. Biće nam čast. Izvolite. Pomaže Bog, igumane Lazare. Bog pomogao. Veliko vam hvala što ste nam omogućili da posjetimo i snimimo ovako značajnu svetinju kao što je manastir Ravanica ovde u Vrdniku. Zamolit ću vas da nam ispričate nešto o samom manastiru. Pa evo, trenutno da nalazimo se, kao što ste rekli, na Fruškoj gori, kod nas ovde u Sremu, naš manastir Ravanica, ili ti kako se još tačnije vodi kao Sremska Ravanica, zato što se nalazi u Sremu. Naš manastir je sagrađen 1566. godine. Komplet znači ovi konaci koji se ovdje sada trenutno nalaze i crkva koja je tada bila sagrađena u to vrijeme i bila je posvećena Svetome Jovanu Krstitelju. Kasnije je sagrađena ova sadašnja crkva koja se nalazi kod nas u ovom našem manastiru. Ona je sagrađena 1801. početa gradnja, 1811. je završena znači sa gradnjom i posvećena je Vaznesenju Gospodnjem. Seoba Srba, kad je bila s Arsenijem Čarnojevićem, tadašnji monasi koji su to vrijeme živjeli, iz manastira Ravanice tamo dole kod Ćuprije, došli su u ovaj naš manastir, ovdje nastanili se i donijeli su sa sobom mošti, to jest komplet cijelo telo svetoga kneza srpskog Lazara. Kada su donete mošti, to jest telo svetoga kneza Lazara, donete su isto još jedan deo moštiju, to je deo moštiju svete velikomučenice Anastasije Rimljanke koja je u 3. veku živjela. Mošti svetoga kneza Lazara bile su ovdje kod nas u ovom našem manastiru pa malo više od preko 300 godina. Nalazile su se u kovčegu koji se ovdje, evo sa vama desne strane, koji se nalazi evo trenutno ovdje u ovoj našoj kapeli. Ovo je original, znači kovčeg u kojem je boravilo komplet cijelo telo svetoga kneza Lazara. 1989. godine bila je proslava 600 godina od Kosovske bitke. Tad su mošti po blagoslovu patrijarha i po blagoslovu vladika i sve, mošti su svetoga kneza Lazara vraćene u manastir Ravanicu tamo kod Ćuprije, a ovdje kod nas je ostao ovaj original kovčeg i ostao je ovaj deo moštiju koji se ovdje u staklu vidi, to je deo ključne kosti.
Kada su mošti prebacivali iz ovog kovčega u drugi, onaj novi kovčeg koji je napravljen, ovaj deo moštiju je se odvojio i ostao, znači, ovdje u ovom kovčegu. I po blagoslovu su tako, eto, smatrali da treba da ostane i ovdje jedan deo moštiju kao jedna svetinja velika, jer su mošti boravile preko 300 godina. I ovdje kod nas je za Vidovdan jedan veliki sabor se pravi i održava i to, znači, svi ljudi koji ovdje žive u ovim krajevima i u cijelom Sremu znaju i dolaze i okupljaju se 27. i 28. juna. A ovdje sa vama leve strane, u ovom manjem kovčegu, nalazi se jedan deo moštiju svete prepodobne mučenice, velikomučenice Anastasije Rimljanke, koja je u 3. veku živjela. Njen deo moštiju je donet, kao što sam rekao, isto sa moštima svetoga kneza Lazara. Kaže i piše u zapisima da je njene mošti sveti knez Lazar dobio na poklon, na blagoslov od tadašnjih monaha i igumana sa Svete Gore tamo u Hilandaru, pošto je sveti knez Lazar dosta pomagao manastire i crkve obnavljao i manastir Hilandar pogotovo isto, i onda su oni u znak zahvalnosti, eto šta da poklone jednome knezu, jednome caru, da on to nema, i onda su poklonili mu jedan deo moštiju kao jedan blagoslov za njegovu porodicu i njega samoga da ih čuva i da ih štiti, tako da se nalazi jedan deo ovdje. Sad trenutno radovi su na obnovi naše crkve manastirske, trenutno radili smo sanaciju presecanja vlage, radili smo obijanje i morali smo dole da pod radimo, drugi da stavljamo komplet, da menjamo stolariju. Sad trenutno je ta obnova koja se, eto što kaže, dan danas odvija. Tako da sada trenutno boravimo i služimo i svetu liturgiju i jutarnje molitve, večernje molitve i sve, znači bilo šta što se obavlja u manastiru, ovdje završavamo i obavljamo u ovoj našoj kapeli koja je posvećena Svetome Savi. Ovaj naš manastir od samog njegovog početka i osnivanja bio je muški manastir, nikad nije ništa bilo menjano i šta ja znam, i bio je prihvatilište za decu ometenu u razvoju, znači za vreme rata i to sve. Bio je prihvatilište za decu ona koja nisu bila zbrinuta i koja su bila nesposobna i koja su bila bolesna, tako da je to isto, ne znam se tačno, pošto nismo našli podatak koliko je dugo to trajalo i koliko je dugo, znači taj period bio lečenja te dece i koliko je to trajalo ovdje u manastiru, ali znam da je 89. godine manastir pretvoren u ženski manastir i do dan danas je ovaj naš manastir ženski. Broji sada trenutno 12 sestara koje borave ovdje, koje ovdje žive i služe, zajedno sa mnom koji sam tu starešina ovog manastira i duhovnik i što kaže sve to obavljam ja sve što je potrebno, znači za potrebe ovog našeg manastira. Vrdnik postaje ozbiljan turistički centar u Srbiji, delom zahvaljujući upravo ovakvim domaćinstvima. Šta vas je potaklo da pokrenete priču zvanu Garden Lux apartmani? 2018. je on predložio da bi mogli da pokušamo da se bavimo turizmom i to je na kraju ispalo kao od jednog apartmana, da vidimo šta kako, i sa tim jednim apartmanom smo stvarno napravili bum. Rešili smo da proširimo posao. Posle nekih 2 godine, ali tako, smo napravili još 2 apartmana, onda bazen, bukvalno mali kompleks, tako da u suštini Aleksandar je zaslužan za tu celu ideju. Stvarno, ja sam bila tu da ga podržim i to je to. Da li ste se plašili kako će sve ovo da uspe? Meni je iskreno bilo malo frka, što bi rekli. Imala sam malo bojazan kako ćemo šta, ali je već u Vrdniku počelo kao hotel premijer, specijalna bolnica za rehabilitaciju, onako dolazili su ljudi. U suštini nije bio toliko popularan Vrdnik pre tih nekih 3-4 godine. Bilo je, ali nije kao danas od kada su se napravile terme i sve. Ali je on nekako verovao, Aleksandar, tako da se pokazalo stvarno kao ispravno. Ja tad nisam radila, tako da sam mogla ja da se bavim tim stvarima, da sačekam goste sve oko bookinga i od prvog dana do današnjeg zadužen on. Kada sam počela da radim posle tog trudničkog, pojavila se i jedna agencija za spremanje, tako da smo počeli da radimo sa njima. I to je nekako ozbiljilo priču, u smislu da imamo ljude koji spremaju, koji peru veš, koji bukvalno sve rade, a mi smo tu da se sve to drži pod kontrolom, da se sve bukira, da sve bude kako treba. Uvek kasnije kad završimo sa poslom, budemo sa gostima, dođemo da ih obiđemo, da imamo šta treba. Aleksandar je isto onako druželjubiv
i baš voli sa gostima i da priča, da se druži. U suštini otvoreni smo za sve što treba. Baš imamo taj neki prijateljski pristup ljudima i mnogo volimo da se ljudi osjećaju kao kod kuće. Kad dođu kod nas i tako uglavnom i biva. Mislimo da, na primjer, ta neka vrsta te tople dobrodošlice i tog svega ne možete da dobijete to u hotelu. Jer ipak tu smatram da jedino ako radite za sebe taj posao možete dovoljno iskreno i s ljubavlju da se posvetite tim gostima, da im priđete na pravi način, da oni osjete stvarno da to iz ljubavi ih neko dočekao pozitivno, da im se neko raduje. U hotelu to je više hladan odnos, dobar dan, doviđenja i to je to. Moram da pitam domaćicu, da li od gostiju dobijate osim materijalne i tu neku duhovnu satisfakciju? Pa kroz sve ove godine je stvarno prošlo mnogo ljudi i upoznajemo razne profile ljudi. I nekom nešto zatreba, tu smo, možete uvek da se javite kako mi njima, tako i oni nama. I imamo čak goste koji su nam postali prijatelji, koji posećujemo se mimo apartmana, ovog posla i svega. Bukvalno imamo goste koji dolaze na rođendan našeg sina, pozivaju nas kod sebe, tako da imamo prijatelje. U stvari sad, kroz ovaj posao stvarno smo stekli par prijatelja i upoznali divnih ljudi. I mislim da, većina gostiju se vrati. Stvarno se dosta gostiju vrati. Jako je bitno to da, što se kaže, od usta do usta, da neko prepriča nekom da im je ovdje bilo lepo. I to je ono što sam i pričao nekoliko puta, to je u suštini najbitnije. Možete vi da pogledate na Bookingu i bilo kom drugom sajtu smeštaj, ne možete da dobijete tu pravu povratnu informaciju, šta, kako, možete negde da bude prelepo, sve uređeno, dođete i ne svidi vam se pristup, ljudi koji vam izdaju smještaj i ostalo. Pričali ste mi da imate razne planove za razvoj. Šta možemo očekivati od Garden Lux apartmana u budućnosti? Trebalo bi da radimo jedan lep plato koji je iza nas sa roštiljem i celim sistemom roštilja i svake godine uradimo po nešto novo. Šta ćemo sljedeće godine, to jest ove koje nam dolazi, to ćemo još da vidimo, ali trudimo se da napredamo iz godine u godinu. Tako i treba. A uspeh je neminovan kad vas dvoje imate međusobno razumevanje i ljubav koja se vidi na prvu. Da, hvala. Jeste, stvarno. Stvarno super funkcionišemo i u suštini se oko svega dogovaramo, konsultujemo. Stvarno da nema te ljubavi i tog slaganja, mislim da ne bi bilo ništa ni od ovog, da je u stvari to najbitnije. Kompromis, sve, stvarno gledamo da se oko svega dogovaramo, da dajemo jedno drugom predloge, ideje, onda se to onako, šta misliš ti, da li bi to bilo u redu, ne bi, dogovorimo se, vidimo šta bi bilo najbolje, tako da, što bi rekli, dogovor kuću gradi. I to kakvu kuću? Za budućnost znači i to što je vaš Vasilije već sada dobar domaćin, pa će i on uskoro učestvovati u poslu. Tako je, Vasilije ih dočekuje, to jest oni najmlađi, to baš na našoj igraonici, gdje im neki put je raspoložen, da im kao uđite kod mene neki put, tu i tamo malo manje, ali dobro, da. Ali dobro, još je mali, ima tek 3 godine. Talenat je svakako nasledio. Slažemo se. A ima i od koga da uči. Jasno. Tako je. Seoski turizam Srbije se razvija decenijama. U kom smeru će dalje ići ne znamo, ali gledajući vaše domaćinstvo čini mi se da je na pravom putu. Zato bih volao čim pre da se vratim kod vas. Da sednemo i uživamo van ovih poslovnih obaveza, a i da obiđemo sve ono što danas nismo stigli. Hvala vam puno na gostoprimstvu. Hvala vam. Hvala i na predstavljanju lepota ovog kraja. Želim vam da vam se svi planovi ostvare, baš onako kako ste zamislili. A našim gledalcima želim da što pre dođu ovde, jer se ovakvo uživanje ne propušta. Do narednog susreta, svako dobro. Svako dobro. Hvala, svako dobro. Hvala na lepim željama i nadamo se skorom viđenju. Vidimo se. Ćao.